रसाई न घास उठी कोड़ी चावल पुरेले पानी बाहर न भाइया भल जमी बोली किपरि जानिब गाँ पानी रे बेपसे जो जमी रे गाँर वर्षा मईला पानी जाई पसे सैडा हला भल जमी गांडा पहले गंठिया अरे से जमीनटा उर्वर हम खताड़ी क्यारी तेणु सैडा हला भल जमी मामू हाँ एटा सुनी सुनी हाँ अर्जुन दाता माँ को कहकि गाँ तड़े 5 भण कि अच्छा अच्छा गाँ तड़क लगी गाँ तड़क 2 भण लगी हाँ गांडा को पानी अंक पी बिले रे पहुंची अब 3 भरण मिले आ माँ से मेली पकड़ी रे धन मिलू कौन तो माँ मत रखिला बेला भाइया मेली पकड़ी करुआ बेला मिली बोली को ता पटरे होने आ गया ना माँ मत रखिला ए माए आगो भल पुओ बोली किपरि जानिब बापा माँ को जे पोसे किपरि जानिब बापा माँ को जे कोसे पोसे अरे बापा माँ को जे पोसे कौन बापा माँ वृद्ध बयसरे जो पुओ बापा माँ को सेवा करे बापा माँ को जी सुख शांति रे रखे ताको ही कहिबा उत्तम पुओ कि जबी मामू संसार रे माँ बापा हेले बड़ दुनिया रे माँ बापा बड़ तेणु माँ बापा को जी वृद्ध बयसरे सेवा करे ताको ही कहिबा उत्तम पुओ मामू ए दुनिया रे माई पहुंची बड़ माई को जी सुख शांति रे रखिला सी ए दुनिया रे बड़ अरे भैया अरे बापा माँ ठू कौन स्त्री टा बड़ ए केते बड़ अरे पुओ तोर जदि स्त्री मरीगला तू चाहिए तो ते स्त्री मिलिबो मिलियो किंतु बापा की माँ मरीगले अरे चाहिए कौन बापा माँ मिलिबो बापा माँ मिलियनी अरे पुओ माई को मिलियो बापा चली गले तांको बापाटे मिलियो कि रे मिलियनी दुनिया रे सब मिलिबो किंतु माँ बापा केबे काहाको मिलिबोनी मामा माँ कथा कहि कि कोन आर वर्ष म पूर्व भिक मागुची हां आम घर फोन गला भाइया तो वो पमरियोला पड़ी आइलो आ मो गाँ गई देखली सत्य मो बड़ा मई जाइछि कौन कलु बाटी बिटी कांदिली रे मामू अरे बापा जन्म देले पाली पोसी करी बड़ कले जदि तो बापा ना मरी गला निश्चय दुख लागिबो कांदबु मामू कांदिली गुर मो साई पड़ी दा ददा बड़ पफली आइले कौन कहले बाय कान कांदुरे पो पते मला बप्पा के ना आयोगी ना आमे दादा बड़ पतो बप्पा समान अछु हां हमगु आगा बप्पा बली की भाबे तो नहीं पड़े हेले दादा बड़ पा गो बप्पा भाभी तुमी पड़िलु मो बप्पा रे तो गिरे गली अरे पैसा पत्र किछि बाकी हे गलु सूरत पल्ली रे मामू काम करिया को सुराट पळैलु सूरत रे दिमाग काम को जाउथि मो बप्पा को झिरी मो माटा मरी गला तते ग्रह पड़ी गला रे पुओ मामू मो गाँ गई देखली सत्य मो माटा मई जाइछि कौन कलु बाटी पिटी कांदिली रे बाबू अरे भैया गर्भधारी जननी माँ 10 मास माँ गर्भारे धरी जन्म देइथिला अरे माँ टा मरी गला केमिति कांदनु मामू मो कांदिली गुरु मो साई पड़ी सा खुड़ी बड़ माँ पड़ी आइले तो खुड़ी बड़ माँ कौन कहिले बाया कान काम का बापा माँ तो मला माँ केना आयोगी ना खुड़ी बड़ माँ समान अछु हमगु आगा माँ पे निकरी भाबा तो नि पर मुंड खरा हेले खुड़ी बड़ माँ को माँ भाभी करी तुनी पड़िलु मो मारो जुद गिरे गली अरे पैसा पत्र आउरी बाकी हे गलु बॉम्बे पल्ली रे मामू काम करिया को बम्बई पळैलु बॉम्बे रे 8 दिन काम को जाउ फिर मो भाई बुढ़ा मरी गला अरे भैया मो भाई बोला अरे तुनी पड़े तते समोसा पहुंच रे मामू होई अरे मूर्ख पिला तते शनि दशा पड़ी गला मामा मो गाँ को आई देखली सत्य मो माई बुढ़ा मर जाइछि कौन कलु मो माँ बापा मलगुरु मो जति की कांदिनी कांदिनु मो माई को मलगुरु मो डबल कांदिली अरे तम दांडरे गड़े तड़े ही करी कांदिलु कि रे मामा मो दांडरे गड़े तड़े कांदुछि कांदुछु आम गाँ रे पिला को माई पिला अनौचकी आहा किया कौन की बाया भैया तू कौन कांदुछु हां तो हमको माई को भाभी चली गयो ने ए भैया ही जुरे तू भैया किछि जानुनी भैया माई पावले किछि जान हां भैया किछि जानुनी हां याड़ा भैया याड़ा अरे
तो स्त्री मरीगला बोली तम दांडरे गड़े तड़े ही कांदुछु କାନ୍ଦୁଛି ମାମୁଁ तम गाँर माँ भूणी मैंने आसी देखुछंती ଅନଉଚନ୍ତି तते कहली हरे भाइया ହଁ तो स्त्री तो मरीगला हाँ। ए दांडरे एमती केड़े गड़े तड़े ही कांदुछु हाँ। तुनी पड़े तो हमको माइक पर भाभी चलेली तते कही ହଁ ମାମୁଁ ତୁ ମତେ ଏବେ କିଛି କହୁଛୁ कौन ବୋପା ମା ମରିଗଲେ ବୋପା ମା ମିଳୁନି अरे नहीं ମାଇପ ମରିଗଲେ ମାଇପ ମିଳୁଛି ବେ? स्त्री मिलुछि ମୋ ବୋପା ମରିଗଲା हाँ हाँ ଏତେ ବୋପା ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ हाँ तोर ददार पासिले बुझेले तोर बापा हवा कराती हेले ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି ଆମ ବୋପା ହଉ ବୋଲି अरे मूर्ख तू कांदुछु बोली तते बुझेले ଆମ ମା ମଲଗୁରୁ तोर खोड़ी बड़ा माँ आसिले बुझेले तोर माँ हवा कराती हेले ଆମ ମାଇପ ମଲଗୁରୁ କହ ମତେ କିଏ ବୁଝେଇବ ଏଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଭାଇଆ ଏ ଦୁନିଆରେ ए दुनिया रे ମାଇପ ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଇଞ୍ଜିନ ଘର ହଉଛି ତାର ଡାଲା हाँ ଇଏ ଦୁଆର ନଗେଇ ଘୋଷାଡି ବସିଆ ଚାଲିଲା ରେ ପୁଅ तू अगर एक नंबर डाला ତୁ ମତେ ଡାଲା କରୁଛୁ ତତେ ନୋଟ କରି तो ଛାଡି इंजन खराब है ମୋ ତ ଧୂଆଁ ନଳାଟା ଭଲ ଅଛି भाइया संसार रे माँ बापा हेले बड़ କେମିତି ମାମୁଁ अरे माँ बापा शरीर को गढ़ी ହଁ पंचभूत रे शरीर गढ़ा हुए କଣ ପଞ୍ଚଭୂତ पृथ्वी आप तेज वायु आकाश हाँ। ए हेला पंचभूत हाँ। अरे पंचभूत रहिला बापा माँ पाखरे ମା ପାଖରେ କେତୁଟା ବୋପା ପାଖରେ କେତୁଟା माँ पाखरे रहिला 3 बापा पाखरे रहिला 2 ବାପା ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଟା बापा हेला 2टी शब्द बापा। बापा बार आसिला वायु जे पवन हाँ। बार आसिला पानी हाँ। पानी पवन रहिला बापांग पाखरे ମା ପାଖରେ माँ पाखरे रहिला 3 କଣ କଣ माँ रो शब्द कण ମା माँ आ ମା माँ जे माटी हेला पृथ्वी आज हेला आकाश माँ गर्भरे 10 मास धरी संतान को जन्म दिए हाँ। एडा हेला जठर अग्नि हाँ। माँ पाखरे रहिला 3 ତିନି। बापा पाखरे रहिला 2 ପାଣି ପବନ ए पंचभूतारे पिता माता संतान को जन्म दियंती तेणु संसार रे माँ बापा हेले बड़ ଜାଣିନି ମାମୁଁ भाइया हाँ। स्वर्गत कुचतक पिता पृथ्वी दरियोसी माता हाँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गत पि गरियोसी କହୁଛୁ आकाश जेते उच्चा हेले मध्य हाँ। बापांग मस्तक सहित समान होई परिबो नाही ନାହିଁ अरे पृथ्वी जेते लंबा चौड़ा हेले मध्य हाँ। मां को पाद सहित समान होई परिबो नाही ନାହିଁ जननी जन्मभूमि हाँ। स्वर्ग ठारो महान तेणु संसार रे माँ बापा हेले बड़ ଜାଣିନି ମାମୁଁ माता से बिले पिता पाई तेबे से पुत्र जामर रही अरे माँ बापा सेवा कले माया संसार मुक्त हबु ଏଥର ସେବା କରିବି महिमा आगो भल स्त्री बोली किपरि जानिब सुखे दुखे जेबे हसे हाँ भल स्त्री बोली किपरि जानिब ବୁଢା କାଳେ ଦେବେ ଚିପେ कौन ଗୋଡ ହାତ भैया अरे बुढ़ा काल को स्त्री गोड़ा हाथ चिपी देले ताकू कहिबा में भल स्त्री ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ତୋର କି କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା हाँ କାନ୍ଥି ବାଟରେ ବଇକିରି ଅଣ୍ଡଳା ଅଣ୍ଡଳି ହେଇ ଚିପା ଚିପି ହେଲେ ଦିନ ସରିଆ କଥା ବେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବାରି ଘରେ अच्छा जदी भैया हलो ବିବାହରେ ମଝି ଘରୁ ପଇଲୁ ମଧୁ ଟକିଆ ହେଲା अरे बुढ़ा हेले ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆବୁ जदी चतुर्थ अवस्था हला ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ସିଆଡେ ମୋ ସରିକି ପଳଉ अच्छा अच्छा ଯଦି ବୁଢା ବୁଢୀ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛ ଆଠିକାରକୁ ତୁ ନଥିବ ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ପଚାରୁ ନଥିବେ ना କାନ୍ଥି ବାଟରେ ବଇକିରି ଅଣ୍ଡଳା ଅଣ୍ଡଳି ହେଇ ଚିପା ଚିପି ହେଲେ ଦିନ ସରିଆ କଥା अरे सुखे दुखे देवे हसे हम्म। भैया हम्म। जो स्त्री स्वामी दुख है दुखी हुए ଆଉ स्वामी सुख है सुखी हुए ନାମ ताको ही कहिबा उत्तम स्त्री କହିଲା भैया रे ହଁ भल स्त्री को केमिति जानिबा ସୁନ୍ଦର ତୁ ଛୁଆ ବଇଲେ अरे सुंदर दिसले कहिबा ताको भल स्त्री ହଁ नाही हमर पंडित चाणिक लिखि छंदी କଣ ବୋଲି ऋणकर्ता पिता शत्रु माता सब विचारिणी ହଁ भारीदा रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पांडुक କଣ କହୁଛୁ ऋणकर्ता पिता शत्रु ହଁ अरे बापा जदि 5 लाख ऋण करी मरिगले पुओ बापा को निंदा करिवो बापा थिले मोर ऋण भार नदी देई चली गले ହଁ ऋणकर्ता पिता शत्रु माता सब विचारिणी अरे माँ जदि खराब काम करे हाँ। पुओ माँ को निंदा करिवो भारीदा रूपवती शत्रु स्त्री जदि अति सुंदरी हुए स्वामी मनरे सदा सर्वदा भय थाई डाउटू अरे पुत्र शत्रु पांडुक ହଁ पुओ जदि मूर्ख हला बापा को हब शत्रु बुझिलु ହଁ भैया ହଁ अरे भल बंधु बोली किपरि जानिब दूर देखि जेबे हसे
ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଆମର ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଲେଖିଲେ ର ମା କଣ ବୋଲି ବନ୍ଧୁକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ କିପରି ଦେଖ ରାଜାର ମିଠା ଜାଣିବ ରାଜ ଦେବେ ପାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ମିଠା ଜାଣିବ ବଚନ କୋମଳେ ହଁ ଭୋଜନ ମିଠା ଜାଣିବ ଯେ କରିପାରେ ଦିନ ପୋଷିବା ମିଠା ଜାଣିବ ଯେ ଅର୍ଜି ପାରେ ଧନ ଆଚ୍ଛା ଦାତାର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୟା ଦେବେ ମିଶି କଥାର ମିଠା ଜାଣିବ ହେଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ହଁ ହଁ ବିପ୍ର ମିଠା ଜାଣି ଅଳ୍ପେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ କବିତା ମିଠା ଜାଣିବ ଅର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସଭାର ମିଠା ଜାଣିବ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ମିଠା ଜାଣିବ ଖଡ଼ିଆନ୍ତ ଥିଲେ ହଁ ସୁନାର ମିଠା ଜାଣିବ ନିର୍ଭୟ ରତି କଲେ ଯୁବତୀ ମିଠା ଜାଣିବ ଦୃଢ଼ କୁଚ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହାରିଦା ମିଠା ଜାଣିବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ଭାଇର ମିଠା ଜାଣିବ ବଚନ ମାନିଲେ ହଁ ହଁ ପୁତ୍ରର ମିଠା ଜାଣିବ ପିତାଙ୍କୁ ଯେ ପୋଷେ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୂରୁ ଦେଖି ହସେ ଆଚ୍ଛା ଏମା ହଁ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୂରୁ ଦେଖି ହସେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୃହର ବନ୍ଧୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ହଁ ହସି ହସି ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନରେ ଘରକୁ ଡାକି ଧରି ଆସେ ହଁ ତାକୁ କହିବ ମା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହଁ ଏ ମା ହଁ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ଲୋ ମା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ହସିକିରି କଥା ବୋଧେ କହିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆସ ବୋଲି ଘରକୁ ବୋଧେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ହଁ କିନ୍ତୁ ମା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କଥା ବୋଧେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆସ ବୋଲି ଘରକୁ ବୋଧେ ଡାକିଲେ ନା ନା ହେଲେ ମା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରତିହାର କୋ ଲେଖାରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆକାଶରେ କୟାକୁ ଆକାଶର କନ୍ୟାକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ହେଲେ ମା ହଁ ଆକାଶର କୟା ରହିଲା ଗଛରେ ହଁ ତେନ୍ତୁଳି ରହିଲା ମା କୟା ଗଛରେ କୟା ଗଛରେ ଚିଲିକାର ମାଛ ରହିଲା ପାଣିରେ ହଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହଁ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବାୟାକୁ ପଚାର ଭାଇଆକୁ ପଚାର। ହଁ ବାୟା ସବୁ ହଁ ଜାଣି କହିବି ଭାଇଆ ମେଟେବନ୍ତୁ ইয়ারা କିଏ ଆକାଶର କଇଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ହଁ କୋଡେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ରେ ଭାଇଆ ଆକାଶର କଇଁଆ ହଁ କୋଡେ ରହିଲା ଆକାଶର କଇଁଆ ତେନ୍ତୁଳି ରହିଲା କଇଁଆ ଗଛରେ ଚିଲିକାର ମାଛ ଗୋପାଳପୁର ନେଭି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଲା କାବେଲା ମାଛ ତାଙ୍କର କିନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କହିଦେଲେ କେତେ ପଇସା ଦେଉ କହ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି କହ ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ କହିଦେଇ ତୁ କହ ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ କହିଦେଇ ଆରେ କହୁନୁ ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ କୋଡେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବୁ ତତେ ପୁରସ୍କାର 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପଚାରି ତୁ ଯଦି କହିଦ ମୁଁ ତତେ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇବି ଭାଇଆ ହେଲେ ତୁ ମତେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ କହିଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତୁ ନ କହିପାରିବୁ ବୋଲେ 40 ଟଙ୍କା ହବିବ କହୁନୁ କି ଠିକ ଅଛି ପଚାରେ କହିଦଉ ମାମୁ ପଚାରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ ଆଇ ଶୋଇଲା ଚିଠି ହେଇ ଆଇ ଶୋଇଲା ଚିଠି ହେଇ ଅଜା ଶୋଇଲା ତା ଉପରେ ଅଜା ଶୋଇଲା ଉପରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ପରା କି ଭାଇଆ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ନିତେଇ ଆଇ ଶୋଇଲା ଚିଠି ହେଇ ଆଇ ଶୋଇଲା ଚିଠି ହେଇ ଅଜା ଶୋଇଲା ଉପରେ ଅଜା ଶୋଇଲା ଉପରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ଭିତରେ ଆକୁ ଯିଏ କହିବ ଭଣ୍ଡ ତାକୁ 1001 ଦଣ୍ଡ ଭାଇଆ ପୁଛ ଛାଡା ଦେ ଦେ ମାମୁ ମହାପୁଟା ମାଉସୀ ତଲାଣି ମହାପୁଟା ମହାପୁରୁ ହେ ପୁଅ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ଆରେ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଡାକେ ମାମୁ ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି କହ ଶୁଣେ ମାନ ମମ ଠାକୁରାଣୀ ଠାବେ ଠାବେ ବିହର ମାନ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ କର ଏ ମା ମମ ଠାକୁରାଣୀ ଠାବେ ଠାବେ ବିହର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାତ ମଙ୍ଗଳ କର ଆଉ ମହାଭୂତ ପ୍ରେତ ମହାମାରୀ ତୋର ଆରମ୍ଭ ମହି ପକାଉ
କହି ଡାକୁଛି ନଈ ବାରେ ଭାତ କଟା ଛରେ ଦେଲେ ଅନାଇ ଫୁଲ ଚାରୁ ହରିବି ତାହି ହବ ହାମାଇ ଫୁଲ ଚାରୁ ହରିବି ନାଇ ଶୁଣ ତୁ ସୁଜନେ ହେ ଦେଇ ମନ କର୍ମ ଯାହା ପଚାରି ଅଛ ବାବୁ ହେ ଦେବା କହିବ ଆଜ୍ଞା ହରି ନାମ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ହରି ନାମ ବାବୁ ଜଗତେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତେଣୁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ହେଲା ମଜେ ନିତାଇ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण बोलिले आगे कृष्ण नाम किए से देवारे पानी राम अर्थ बाबू किए से देवा बुझाई हरे अर्थ बाबू रे कहिबा भाई ए पदर भाव तते देवा बुझाई हरि नाम जगतरे कोठू आसिला मोर कई काଳରେ किपरि उद्धार हेले अरे हरि नाम जगत कोठू आसिला ताहा मुखरू निष्कृत होइला आगा सतरे तपस्या तयारे यज्ञ दान तापरे से बाबा मुहे देवा कहि यज्ञ द्वापर सेवा कली जुगरे नाम नाम सत्य जुगरे तपस्या करी लोके ए जीवन को मुक्ति करुथिले त्रेता जुगरे यज्ञ करी ए जीव को मुक्त करुथिले आ द्वापर जुगरे सेवा करी ए जीव को मुक्त करुथिले किंतु कली काल रे जीव किपरि उद्धार हबो किपरि अरे घोल कली काल जेते बेले पापर मात्रा अधिक बढ़िला भगवान विचार कले घोर कली काल रे मनुष्य माने उद्धार हेबे किपरि सेते बेले भगवान श्री कृष्ण कले कण नदिया नवद्वीप रे सचिंग गर्भरे श्री चैतन्य ठाकुर रूप रे जन्म हेले जेते बेले श्री चैतन्य ठाकुर गाँ गाँ बुली हरि नाम को प्रचार कले तांका मुखरु ए महामंत्र निष्कृत हला श्री चैतन्य ठाकुर मुखरु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 भाया राम हले किए परम ब्रह्म भगवान जे कि कृष्ण होथुनी से मध्य परम ब्रह्म भगवान जे परम ब्रह्म नारायण से परम ब्रह्म नारायण मुखरु ये जो निष्कृत हला महामंत्र श्री चैतन्य ठाकुर जे कि भगवान श्री कृष्ण जन्म नेले श्री चैतन्य ठाकुर रूप मुखर ए महामंत्र निष्कृत हला तेणु हरे कृष्ण हरे अर्थ कण हरे कृष्ण जो कृष्ण भगवान राधांकर मन को हरण करि पारंती नदिया नवद्वीप रे जेते बेले भगवान श्री कृष्ण राधांक सहित भेट हला सेते बेले राधा कहिले प्रभु आपण मु तम सहित केबे भेट हेबी नाही किंतु भगवान कृष्ण कहिले राधे मो पाखरे तुमे सब दिन अछो आगरु रहिछ पुणी आगकु ही रहिबो किपरि ना हरे कृष्ण जो मांगर राधा मांगर मन को हरण करि पारंती भगवान कृष्ण तेणु हरे कृष्ण हरे अर्थ राधा हरे अर्थ सीता जो राधा मांकर सीता मांकर मन को हरण करि पारुथिले रघुनंदन राम जे भगवान कृष्ण राधा मांकर सीता मांकर मन को हरण करि पारुथिले तेणु हरे अर्थ हला सीता हरे अर्थ हला जे कि राधा ना कहबो हरि लाउता ना कहबो राम राम नाम कहबो श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नामं तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने हजारे नाम जपिले ताहा गोटिए राम नाम जपिले ताहा हरि नाम हरि नामंत केवलम कोण नास्तेव तथा तेणु
आज्ञा श्रेष्ठ हाँ। हरिनाम 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 तो केवल कोण नास्तेम तथा ए कली काल रे ये सतसंग करी भगवान नाम को जी भजन करिवो भगवान कृष्ण नाम को जी जप करिवो ए घोर कली काल सी मुक्त हब तेणु हरे कृष्ण 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 हरे हरे ନା ଖୋଲି हरे राम 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 हरे हरे ତା ନାଁ କଣ ରାମଲୀଳା ତା ନାଁ କଣ କୃଷ୍ଣ ତା ନାଁ କଣ अरे कौन हरे राम कुष्ठ मेले ତା ନାଁଟି କୁହେ ରାମ हरे जे तो अनंत कोटि पावन नारायण भगवान कृष्ण नाम जे तो अवतार कृष्ण अवतार हेले राम अवतार हेले आ से तो परम ब्रह्म नारायण आ नाटा कौन कहबे କୁହ କୁହ हां ଆମେ ହରେ ହରେ ହରି ହରିଟା ବୁଝି ହରି ନାଁ କଣ କୃଷ୍ଣ ନାଁ କଣ तमे बुझिलानी हरे अर्थ कौन बुझैली बरा हे हरे अर्थ कौन हरण करिबा हरण करिबा जो राधा मांकर सीता मांकर हरण करि पारुथिले भगवान कृष्ण राम मन को हरे अर्थ तेणु राधा ତା ନାଁ कृष्ण नामरे संयुक्त राम सीता नामरे संयुक्त तेणु हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ହରେ ये हूँ महामंत्र श्री चैतन्य ठाकुर मुखर ये महामंत्र निष्कृत है ରାମ ନାଁ କୃଷ୍ଣ ନାଁ ହରି हाँ भैया ओ अरे सुने पुराण कौन जानी छुका କହିଲେ ଅଟିଗଲା ଗୋଟେ ଲାଉ ହେଇନି धर धर के जय जगन्नाथ हे जगत हरनाथ जय जगन्नाथ हे जगत हरनाथ तुमे न रखिले मुहेली अनाथ जीव सिंधु आखि हेल विमति गीत गाइबी मोर नहीं सकती राजाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ରଘୁନାଥ ବୀରର ପଣରେ ବନ୍ଦଇ ମୁଦାସ ରସିକ ପଣରେ ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦିଲି ରାଧିକା ସତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ଜାହ୍ନବୀ ନଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ଜାହ୍ନବୀ ସଭାର ମାନ ହିମାନ ହୋଇ କିଛି କିଛି ସଭାରେ କହିବି ଉଠାଇ ଶୁଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡାକୁ ମୁହେ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡାକୁ ମୁହେ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଭରିତା ଗର୍ଭବାସ ପାଇ ପଦିଣ୍ଡା कौन कहलु भाया घड़ीता गर्भवास माइप दिंडा हाँ अरे पुओ स्त्री तार थिबो दिंडा हेकरी घड़ीता तार गर्भ हाँ तार से स्त्री संतान जन्म करि पारि नथिबो अरे जगत रे पुरुष केबे गर्भवास हिची हेची पुराण भितर कहूची हां काहा घर घटना मते देव बताई अच्छा शुणुथिबे सभाजने मन गणरे मुडा तू थिबी जय जय मगाया गा भाई मुडा तू थिबी जय उच्च पिंडा को लंबा बारंडा धैता गर्भवास माइप दिंडा धैता गर्भवास हाँ ता माइप दिंडा हेतियो संतान जन्म करि पारि नथिबो किंतु ता स्वामी गर्भवास हबो ता गर्भरु अंडा पिलाटी जन्म हबो अरे पुरुष केबे गर्भवास हिची पुराण भितर लिखा है पुराण रे अछि पुरुष गर्भवास हिची हाँ ता गर्भरु पुरुष जन्म हिची हाँ हौ देख भैया ओ कहूची लक्ष्य करे हाँ रघुनाथ राजीव नेत्रीपति बंदई रघुनाथ राजीव नेत्रीपति
पति राजहंस गमना रमण दासरथी रघुवंशर तन मुकुट शिखामणि सुंदर तनुपति तमाल पुष्पगिरी विकट पुंडरीक पराय बेनियाखी श्रीमुख सोहे शोभा अखंड चंद्रबाकी विक्रम शोभा प्राय शोभित भागवती गभीर हृदयरी सुंदर क्षीणकटी निष्कलंक शरीर नीलेवर शोभा नीन्द्र नीलमणि श्यामल बधुआ अखंड सूर्यवंश मंडन पूर्णबिंदु अवनी बनितार तुम्हें ही जीव बंधु। आहे सुन तुम्हें जननी मन कर्ण देई केड़े सुंदर प्रसन्न पाया देला बताई हरि हरि आगा उच्च उच्च पिला कुहे लंबा बारंडा भविता गर्भवास माई परिला एकदर भाव हेबे देवा बुझाई मोर पलिते सुनुथिब हे मन कर्ण देई परम ब्रह्म देख हे प्रभु नारायण राम अवतार केतया जुगरे होइले अयोध्या देशे कौशल्या गर्भोधन महेले अयोध्या देशरे कौशल्या गर्भोधन महेले आरे जेते बेले एक बरसरे पुरिला जन्म उत्सव पालन राजरे कले होला आरे भोजी भात देख अनेक रांधिले अनेक पिठा पଣା तैयारी कले आरे राजर समतंकु देख खुआइले कौशल्या मातारे कोଳରେ धरिल एतिली पिठा रामकु खौथिले रे राण आरे नारद मुनि लंकारे प्रवेश हेले रावणकु जाई कथा कहिले आरे दशानन तोर शत्रु राम अयोध्यारे होइले जनम आगा सेतेबेले रावण मने विचार कला अयोध्या देश केबे देवी मोहला आउ लोके करिउ केबे देखि आसिबी रावण एक भाग्य मनरे भाबी माई काउ रूप पूजे रावण धरिला अयोध्यारे जाई प्रवेश होइला अयोध्या सिंहासन उपरे बसिया देखु अति से देले काउ रूपेण माता कौशल्या रामकु कोळे धरि छन्दी पिता गोटिए देख खौ अछन्दी रावण मने विचार करिला ये प्रभु उचित पिठा खाइबी मु भला ए पिठा खाइले मुहि अमर जे होइबी जगतरे अमर होई मुहि दे रहिला रामचंद्र मते मारी पारिबे नाही एकथा रावण मनरे भाबई भैया गर्भवास माई पतिना एटा थाउ ताको कथाटा कहिदेला ए लंबा बारंडा हौ घइता गर्भवासरे माई परिना एहार उत्तर देबा बुझाई मोर पंडिते सुनुथिबे रे मन कर्ण देई हम से कथा रामायण छाड़ टिके प्रकृत विषय को आसीबा महाभारत स्त्री ताई स्वामी गर्भवास होई ता गर्भरु केमिति पुओ पिला जन्म हला पुरुष गर्भरु पुरुषोत्पत्ति हेछि आज्ञा जुबन नासमली से राजार नाम तुलसी देवी को भारी नाम देखो रानी को गर्भरु रे संतान
ଥିଲା ଯୁବରାଜ ରାଜା ମନରେ ଭାବିଲା ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କିପରି କରିବି ମୁନି ଆରେ କଥା ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ମନରେ ଭାବଇ ଆରେ ଋଷି ମୁନି ମାନପୁର ଗାଇ ଆଣିଲେ ଏଥିର କାରଣ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାଗେରେ କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା କର ହେ ବୋଇଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହୋଇବ ଆରେ ସେହି କଥାକୁ ପାଇଲେ ରାଜାରେ ଧ୍ରୁବ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଗାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା ଦେ କରିଲେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା କରିଥିଲେ ବି ଆରେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ହୋଇଲା କଳସିରେ ଚରୁ ଆଉରେ ରଖିଲେ ଭୋଳା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ କଳସିରେ ରଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ବାବୁ ହୋଇଅଛି ଭଲେ ରାତ ଆସି ବାବୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆରେ ଯଜ୍ଞ ମନ ପରେ ସର୍ବେ ଶୋଇଲେ ଭଲା ଯଜ୍ଞ ମନ ପରେ ସର୍ବେ ଶୋଇଲେ ଭଲା ଅଧରାତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହୋଇଛି ସୁବନ୍ୟାସ ରାଜାକୁରେ ତୃଷା ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା କୁଳି ରାତରେ ଉଠିଲେ ଜଳ ପିଇବେ ବୋଲି ରାଜା ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଳ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆରେ ଯଜ୍ଞ ଚଉଥିଲା ରାଜା ଦେଖିଲେ ରହିଲା ଯୁବନ୍ୟାସ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ରାଜା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ବଂଶକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବି କରିବି ସେତେବେଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଯେତେବେଳେ କାରଣ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯଜ୍ଞ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ ହବ ହେଲେ ପୁଅ ରାଜା କଣ କଲେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ଆଣି ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ବାହାରିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କଲେ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କିଏ ଯୁବନ୍ୟାସ ରାଜା ରାଜା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗିଲା ଶୋଷ ହେଲା ପାଣି ଖୋଜିଲେ ପିଇବେ ବୋଲି ହେଲେ ପୁଅ ପାଣି କୋଉଠି ହେଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ କଳସିରେ ଥିଲା ଇଏ ଚରୁ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୁବନ୍ୟାସ ରାଜା କଣ କଲେ ପାଣି ବୋଲି ତାକୁ ପିଇଦେଲେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ କେବେ କ୍ଷୟ ହବ ନା ଆରେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ବାବୁରେ କେବେ କ୍ଷୟ ନ ହୋଇ ରାଜନ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ପିଇଲେ ତ ସେତେବେଳେ ରାଜାରେ ଗର୍ଭବାସ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଗର୍ଭବାସ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଲେ ସେହିଥିରୁ ରାଜାଙ୍କର ପେଟ କାଟିଲା ସେହିଥିରୁ ରାଜାଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲା ରାଜଭୋଜ ଡାକି ଆଣିଲେ ଭୋଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ ରାଜାରେ
ସୁକନ୍ୟାସ ରାଜାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମାନଧାତା ବୋଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଲା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପୁରୁଷ ଗର୍ଭରୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇଆ ଓ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର